Anda kembali di Presisi Pagi. Sejak pandemi COVID-19, semakin banyak warga Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru, berperahu. Tren ini berperan menghidupkan industri perahu rekreasi dan membuka lapangan kerja. Seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini. Berikut kita simak laporan dari tim VOA. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boot itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Ribuan peternak sapi perah di India Utara menghadapi krisis kekurangan pakan ternak selama musim dingin. Kini para ilmuwan dari universitas setempat telah mengembangkan jenis pakan ternak baru untuk membantu para peternak bertahan saat musim dingin, sekaligus meningkatkan produktivitas ternak mereka. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Rajiv Kumar sudah menyiapkan pakan ternak baru ini untuk musim dingin mendatang bagi sapi-sapi yang ia pelihara di pegunungan India Utara. हिली एरियाज में हरे घास की तो कमी हमेशा ही रहती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, स्पेशली नवंबर से लेके अप्रैल तक। तो आप उसको क्या देंगे, वो भूसा ही देंगे, फिर उसके अलावा तो वो तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, वो तो जस्ट एज ए फिलर होता है वो तो। Dikembangkan di Universitas Pertanian CSK Himachal Pradesh, pakan ini dibuat melalui proses fermentasi setelah memotong dan memadatkan tanaman seperti jagung dan rumput. Pakan ini dapat digunakan sepanjang tahun. और फार्मर्स भी बड़े इंटरेस्ट से इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। एक तो सस्ता घास पड़ रहा है, दूसरा उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी रह रही है
और पशु में उत्पादन क्षमता और बीमारियां कम लग रही है। Menurut Rajiv, sejak ia mulai memberi makan ternaknya dengan rumput silase, penghasilannya meningkat. एक गाय की लगा लो तो कम से कम रोज की 2 से 3 लीटर की तो इंक्रीज है। Harga pakan ini sekitar 4 sen atau sekitar Rp600 per kilogram, sehingga terjangkau bagi para peternak. Dikemas dalam bentuk balok, pakan ini juga menghemat tenaga kerja yang biasanya mengumpulkan pakan ternak. साइलेज जो है बेसिकली इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक अचार है हरे घास का, जिसको कि हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। Pakan baru ini tidak hanya meningkatkan kesehatan hewan, tapi juga berdampak pada kesehatan manusia. ऐसे एनिमल का जो मिल्क आएगा उसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है स्पेशली ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और मिनरल जो है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर सिंथेटिक सोर्सेज। Menurut para ilmuwan, meski India telah mengembangkan berbagai jenis sapi dalam beberapa dekade terakhir, tapi tidak banyak perhatian yang diberikan pada kualitas pakan ternak. Akibatnya, produktivitas hanya mengalami sedikit peningkatan. Pakan siap pakai ini juga membantu para peternak yang lebih tua seperti Balkrishnan Sharma yang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang umum terjadi di wilayah perbukitan. Ia dulu punya 3 ekor sapi, tapi kini tinggal 1 ekor. Dan beralih ke rumput silase membuatnya optimistis. यूज़ करने से ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया है कि दूध में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और गाय की जो सेहत है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। Selain dalam drum, pakan ini juga dikemas dalam karung yang lebih mudah dibawa ke wilayah terpencil. टेरेन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है और हर गांव तक, हर घर तक सड़क नहीं पहुंचती है, ताकि वो छोटा सा बैग 40 किलो का पीठ में भी उठा के कम से कम 2 दिन 3 दिन पशुओं को आराम से खिला सके और पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ सके। Tantangan berikutnya adalah membujuk lebih banyak peternak untuk mulai menggunakan pakan baru untuk ternak ini. Harapannya dengan melihat para peternak seperti Kumar dan Sharma melakukannya, lebih banyak peternak lainnya akan termotivasi untuk ikut beralih. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Kita jeda dulu pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali.